ہمارے نہتے لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، ان کے مکانات ان کے کلے نہ اجاڑے جائیں۔ اگر مرکز کی طرف سے ایل جی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں لگائی جائے گی تو ہم لوگ سڑکوں پر اتریں گے، اور یہ سڑکوں پر جب لوگ اتریں گے یہ ایسا سیلاب ہوگا کہ جو اس ایل جی حکومت سے سنبھالنے میں نہیں سنبھلے گا۔ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ اس سے صحت بنتی ہے، اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے سے صحت بنتی ہے تو وہ رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کسی کے مذہب کے اندر مداخلت نہیں کرنی ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں چھیڑو نہ، ہمارے نہتے لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، ان کے مکانات ان کے کلے نہ اجاڑے جائیں۔ اگر مرکز کی طرف سے ایل جی حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں لگائی جائے گی تو ہم لوگ سڑکوں پر اتریں گے، اور یہ سڑکوں پر جب لوگ اتریں گے یہ ایسا سیلاب ہوگا کہ جو اس ایل جی حکومت سے سنبھالنے میں نہیں سنبھلے گا۔ اور میں بحیثیت مبلغ جامعہ مسجد عیدگاہ اور صدر انجمن علماء اہل سنت کے، میں اسلامک ویلفیئر اور کی طرف سے جو یہ احتجاج نکالا ہے میں اس کی مکمل تائید بھی کرتا ہوں، اور مرکزی حکومت نے جو ایک نیا شوشہ، نیا فتنہ، نیا آرڈر نکالا ہے کہ سورج کو نمسکار کرنے والا، میں موجودہ حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے علاوہ اپنے پیغمبر کو سجدہ نہیں کرتے، تو سورج کی پوجا یا چاند کی پوجا یا کسی غیر خدا کی پوجا ہم ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، مولانا فاروق صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا ہے۔ آج کا ہمارا احتجاج آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جموں کے روپ نگر میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہاں ظلم ہوا اور ان کی زمینیں چھینی گئی، ان کے مکان چھینے گئے۔ میں تو ایک انٹرویو ایک عورت کا، اس ماں کا سن رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری زمین ساری لے لو، کم سے کم یہ 2 کمرے کا مکان تو ہمیں چھوڑ دو۔ اس کے بچے وہاں رہتے تھے، ان ظالموں نے ان کا مکان بھی وہاں سے گرا دیا، 30 سے 35 گھر وہاں سے اجاڑ دیے گئے، اور ایک ہی کمیونٹی کو وہاں ٹارگٹ کیا گیا۔ حالانکہ جے ڈی اے کی زمین جو ہے بہت سارے ہر طبقہ کے لوگوں کے پاس وہاں موجود ہے، لیکن ایک ہی طبقے کے اوپر نشانہ سادھا گیا۔ 70 سال 80 سال سے وہ لوگ آباد ہیں، وہاں کی بستیاں ان لوگوں نے آباد کی ہیں، وہ وہاں ان لوگوں کو وہاں دودھ دیا کرتے تھے، وہاں کی دکانیں، وہاں کی مٹھائی کی دکانیں اور سارے وہاں کے ان کے بچے وہ لوگ پالا کرتے تھے۔ آج انہی لوگوں کے اوپر وہاں ظلم کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ احتجاج ہمارا آج کا نہیں ہے کہ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر دوبارہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ان لوگوں کو وہاں بسایا نہ گیا، ہماری یہ ایجیٹیشن کم سے کم پیر پنجال ایریا میں ہماری یہ ایجیٹیشن جو ہے وہ قائم رہے گی۔ میں ایک حدیث پہلے
सुना चुका हूँ, मैं उसी को ऊपर बार बार स्ट्रेस डालता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आपके साथ कहीं ज्यादती हुए देखें या गुनाह होते हुए देखें तो ईमान का तकाजा ये है कि अपने हाथों से इसे रोको। अगर नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम अपने मुंह से तो उससे बुरा भला कहो। हम वो भी नहीं करते। अफसोस की बात यह है कि हम अपना मुंह तक नहीं खोल रहे, इतना जुल्म यहाँ हो रहा है। अभी एक आर्डर आज सुबह ही हमें पढ़ने को मिला कि सूरज को नमस्कार करें। अरे मेरे भाइयों, ये सर झुक सकता है, ये सर कट सकता है, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप लोग ये कहते हैं कि सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज है, इससे सेहत बनती है, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो ना, उससे भी तो सेहत बनेगी। 5 वक्त की नमाज, आप कहते हैं सूर्य नमस्कार में माथा सर पे लगाना है, घुटने सर पे लगाने, जमीन पे लगाने हैं, हाथ पे माथा लगाना है जमीन पे, तो नमाज में क्या है? नमाज में 5 वक्त नमाज में वही सजदा है, एक्सरसाइज है। अगर हम आपको ये कहें कि इससे सेहत बनती है, अगर हम आपको ये कहें कि रमज़ान के रोज़े रखने से सेहत बनती है तो वो रखें, लेकिन ये नहीं है किसी के मज़हब के अंदर मुदाखलत नहीं करनी है। अगर इस किस्म की बातें हमारे इस रियासत के अंदर ये होती रहीं तो अफसोस की बात ये है कि अब हमें भी अपने घरों को छोड़ के बाज़ारों पे, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। वही एजिटेशन जो किसानों ने कई पंजाब के अंदर, हमें भी उसी तरह की एजिटेशन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम ज़्यादतियों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक नारा लगाऊंगा, सब जवाब देंगे, ज़ालिमो जुल्म बंद करो, ज़ालिमो जुल्म बंद करो, नारे तकबीर। और सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ की रियासती LG इंतजामिया को चेतावनी देना चाहता हूँ कि रोज़ जो आपके आमरीत के यहाँ पे हुक्मनामे जारी होते हैं, इनको बंद करो। हमने बहुत कुछ सह लिया है, अब ये हद जो पैमाना है ये लबरेज हो चुका हुआ है। हमारे इम्तहान का, अब हमारे सब्र का आप और कितना इम्तहान लोगे? आज जब हमारे दीन के ऊपर बात आ रही है तो यकीन मानो कि ये मुसलमान सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता है। आप सूर्य को नमस्कार करो, आप सूरज को सजदे करो, आप चंदा को सजदे करो, आप ज़मीन व आसमान को सजदे करो। मुसलमान सिर्फ अल्लाह तबारक तआला की ज़ात को सजदा करता है। और आज आप जो सेलेक्टिव अप्रोच आपकी है कि जहाँ मुसलमानों का कुल्ला देखते हो वहाँ गिराते हो, ये रियासत तुम्हारे बाप की नहीं थी, ये रियासत इन मुसलमानों की है। आज भी 65 से पहले के आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लो, ये तकरीबन 80% जो जम्मू है ये जम्मू के गुजरों का और जम्मू के मुसलमानों का था। आपने 147 से पहले बर्पा किया, आज फिर आप 147 को दोहराना चाहते हो, और यहाँ का मुसलमान एक एक करके सारे अपनी कुर्बानियाँ पेश कर देंगे अगर आप अपनी हालात से नहीं संभलोगे। आपने यहाँ का शख्स छीन लिया, आपने यहाँ की पहचान छीन ली, आपने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमने फिर भी हर लब पे नहीं लाया क्योंकि हमारा अपना फैसला गलत था। हमने सेकुलर किरदार को देख करके आपके साथ इलाज किया हुआ था। आज हम अपने पुरखों के फैसले के ऊपर पछता रहे हैं और हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब हमारे दीन के ऊपर, अब हमारी जानों के ऊपर, अब हमारी ज़ात के ऊपर अगर बात आ गई है तो याद रखो LG साहब, याद रखो होम मिनिस्टर साहब, याद रखो मोदी साहब, ये कभी होने वाला नहीं है। अब ये मुसलमान रोडों पे होगा और सर कटाने से हम कभी ग्रेज नहीं करेंगे। मरकज़ की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश है। ये इजराइल पैटर्न जो है ये जम्मू कश्मीर में चला जा रहा है। जैसे इजराइल में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, जम्मू कश्मीर में भी एक सोची समझी साजिश है। यहाँ JDA को आगे रखा जा रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। उन लोगों ने 50 साल से वो ज़मीन आबाद की, आज उनकी ज़मीनें तंग की जा रही हैं। ये मरकज़ी हुकूमत ये जान ले कि जो तुम 370 के ख्वाब दिखाते थे, जो 370 साल में नहीं हुआ वो तुम कर रहे हो। अब कि तुम आज ये पॉलिसी चला रहे हो कि गुजर को पहाड़ी के साथ, पहाड़ी को कश्मीरी के साथ, राजपूत को उसके साथ डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल चलना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल स्टेज अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने ऐसी हरकतें की तो इसके नतीजे आने वाले दिनों में और जो है ये गमगीन होंगे। शुक्रिया।